रानीगंज लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के सभागार में लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित 66वें मुफ्त नेत्र ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन संस्था के सभागार में किया गया। इस निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर में आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों को नेत्रदान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के निर्मल कुमार गिद्रा, विधायक तापस बनर्जी, पूर्व जिला पाल डॉक्टर एस.के. बसु और मुख्य दाता सरयू प्रसाद गुप्ता ने शिरकत की। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पाल डॉक्टर एस.के. बसु ने इस अवसर पर कहा कि लायंस क्लब को अपनी उपलब्धियों पर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। बदलते समय के साथ क्लब को नई चिकित्सा तकनीकों को अपनाना होगा। 66 वर्षों के इतिहास वाले इस नेत्र चिकित्सा एवं अस्पताल को नई चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा, वरना हमारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। विधायक तापस बनर्जी ने लायंस क्लब के 66 वर्षों के निरंतर सेवा कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्लब पर लोगों का विश्वास इसलिए है क्योंकि यह लगातार समाज सेवा में लगा हुआ है। निर्मल कुमार गिद्रा ने दान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि सेवा कार्यों के लिए धन की कभी कमी नहीं होती, बस दान करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस अवसर पर उप जिलापाल शेख मईमुद्दीन, वाणी चटर्जी, पूर्व जिलापाल डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर P.R. घोष, मंजीत सिंह, डॉक्टर राजेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, अनूप गुप्ता सह कई विशिष्ट जन उपस्थित थे। आयोजन को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष राजेश साव, सचिव गौरव झुंझुनवाला सहित अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। একটা জায়গায় থামিয়ে রেখে দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না, দিস ইজ মাই ভিউ। আমরা এইটা থেকে উঠতে পারছি না। আমি শিলিগুড়ির এক্সাম্পল দিলাম কারণ শিলিগুড়ির যে মডার্নাইজেশন হয়েছে স্যার, সেই মডার্নাইজেশনে কিন্তু আমরা পৌঁছতে পারিনি। প্লিজ লুক আফটার দ্য ম্যাটার। একটু আগে নেতাজি বললেন যে আমাদের এই রানীগঞ্জ আই হসপিটাল একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে রিজিওনালে, আমাদের একমাত্র হসপিটাল যেটা একটা বড় গ্রান্ট পাবে। আরো 10টা ভিশন সেন্টার আমাদের এখানে সম্পাদি নেই, আমাদের সেবা সাইট সেভারে ওনারা অনেক কাজ করছেন। আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, আসুন না সবাই মিলে এটাকে আরো মডার্নাইজ করি। আই ডোনেশন একটু আগে নির্মলজি তুলেছিলেন কথাটা, যে কথাটা আমি বারবার বলে এসেছি যে হোয়াই উই আর নট গোয়িং ফর দ্য আই ডোনেশন। আমাদের বর্ধমানের একটা ক্লাব, যে ক্লাবটা আমি যখন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ছিলাম তখন ধরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সঙ্গে তাদের টাই আপ করিয়ে তারা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় আমরা সবাই বডি দান করি, আমরা সবাই চোখ দান করি, কিন্তু সময় মতো কিছু না হয় না, শ্মশানে আমরা শেষ করে যাই। এই আই ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। যদি সময় মতো দেয়ার ইজ এ টাইম লিমিট, তারপর যদি আইটাকে কালেক্ট করা যায়। কালনার একটা ছোট্ট ক্লাব টাই আপ করেছে, এখন অবধি তারা 11টা আই ডোনেট করে দিয়েছে, অল রিসিভ বাই দ্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ সেন্টার। আমরা কেন ভাবতে পারি না? আমাদের কাছে বাঁকুড়া मेडिकल कॉलेज আছে, हार्डली 40 मिनटेর रास्ता, हार्डली 40 मिनट। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।